Now I come to visit our Poppy School children, Riyamoni. Riyamoni's house. Riyamoni কি করে? This is our children, Riyamoni. The water enter their room. পানি উঠে গেছে। This is Aisha Moni's, our children enter the water their room. I want your prayer. Aisha Moni, এই ভিজবা না, হ্যাঁ বৃষ্টিতে ভিজবা না, রাস্তায় যাবা না, ঠিক আছে, ঘরে থাকো, হ্যাঁ, ওকে। Now I instruction our children. Thank you.